إن الحمد لله نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا ومولانا ودليلنا ومعلمنا وشفيعنا محمد بن عبد الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله ومن والاه، كما صليت وسلمت وباركت ربنا على آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، معاشر المسلمين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله سبحانه وتعالى، إذ يقول في محكم التنزيل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم اجعلني وإياكم من الفائزين فضلا منك ونعمة. أحباب رسول الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين لكم آياته لعلكم تهتدون. من سورة آل عمران الآية 102-103. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le verset 102-103 du chapitre La famille de Imran: ceux qui ont cru à Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il doit être craint et ne mourrez qu'aux pleine soumission et crampez ou bien attachez-vous tous au câble de Dieu subhanahu wa ta'ala et ne soyez pas divisés. Et rappelez-vous la grâce et les bienfaits de Dieu subhanahu wa ta'ala quand vous étiez des ennemis. C'est lui subhanahu wa ta'ala qui a réconcilié vos cœurs et vous êtes devenus grâce à lui subhanahu wa ta'ala des frères. Pourtant que vous étiez au bord d'un abîme de feu, c'est lui subhanahu wa ta'ala qui vous en a sauvé. Ainsi il vous montre ces signes afin que vous soyez bien guidés. انطلاقا من هذه الآيات أيها الأحباب الكرام والآيتين، يتبين أن الحق سبحانه وتعالى يمتن على عباده بنعمة عظيمة جدا، وقد كرر هذه لفظ النعمة في الآية 103 مرتين لو ينتبه لها اللبيب. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. هذه الآية أحباب الكرام نزلت تذكر الصحابة رضوان الله عليهم، وخاصة من الأنصار من الأوس والخزرج وغيرهم من القبائل التي كانت تدوم فيهم الحروب السنوات الطوال، وأنعم الله عليهم بالإسلام فأصبحوا إخوانا متحابين على طريق الله سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأحباب الكرام، حينما تؤتى الأمة من هذه النعمة لا شك أنها لا يمكن أن تحقق العبودية الكاملة. À travers, أحباب الكرام, ces deux versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle ses grâces et ses bienfaits. Il nous a répété le mot grâce ou bienfait 12 fois. Et rappelez-vous la grâce ou le bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala
quand vous étiez ennemis. Et c'est grâce à lui, subhanahu wa ta'ala, hein, vos cœurs sont réconciliés, sont unis. Allah nous rappelle. C'est pour cela que cette communauté ne donne pas l'importance à cette grâce de Dieu, subhanahu wa ta'ala, certes, il ne peut jamais réaliser la foi complète. La foi complète, c'est quoi? الآية الأولى التي ذكرناها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Ô ceux qui ont craint Allah subhanahu wa ta'ala, craignez Allah comme il doit être craint. Et ne mourrez qu'en pleine soumission. ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. كأن الحق يقول لنا في الآية الأولى إن حق التقوى وأن لا يموت الإنسان إلا وهو مسلم إلا وهو في طريق الله سبحانه وتعالى لا يتأتى ذلك إلا بالاعتصام بحبل الله تعالى ولا يتأتى الاعتصام بحبل الله سبحانه وتعالى إلا إذا كنا إخوانا في الله سبحانه وتعالى. الإمام طاهر بن عاشور رحمه الله في كتاب التحرير والتنوير ذكر كلاما جميلا جدا في قوله سبحانه وتعالى واعتصموا. قال الاعتصام هنا جاء بصيغة المفاعلة، والاعتصام يعني جاء من عصمة، أن يعتصم الإنسان بشيء يخافه. ونقول لذلك نقول اللهم اعصمنا من الزلل والخطأ. أن يعتصم الإنسان بشيء، وجاءت بصيغة الجمع، ولن تجدوا في القرآن الكريم آية واحدة تخاطب المسلم كفرد، لذلك جاءت كلها بصيغة الجمع، بمعنى لا يمكن للإنسان أن يعتصم بحبل الله لوحده، جاءت بصيغة الجمع. الإمام طاهر بن عاشور رحمه الله dans son ouvrage التحرير والتنوير, il a interprété le Coran, il a attiré l'attention de ceux qui lisent l'interprétation, bien l'exégèse de ce verset. Il a dit, Allah subhanahu wa ta'ala parle de i'tasama. Fa'tasimu, ici c'est de demander, de chercher le refuge de quelque chose. Quand tu crains quelque chose, tu cherches le refuge. Et Allah nous appelle ensemble de chercher le refuge auprès de son livre, de son câble. وقال إن الحبل لا يستعمل إلا في 3 أمور. الحبل إما للارتقاء، يستعمل الحبل لأن يرتقي الإنسان، أو يستعمل الحبل لإنقاذ إنسان، أو يستعمل الحبل للنزول من أجل الطلوع. Il a dit le câble, Allah a utilisé le câble ici, c'est le livre de Dieu, c'est la religion en général, et le câble l'utilise pour grimper, pour monter, ou bien pour le lancer à quelqu'un pour le sauver, ou bien pour descendre, récupérer quelque chose à l'attention de remonter. Pour ça, le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala contient tout cela. Le livre de Dieu subhanahu wa ta'ala contient à se grimper pour monter, et contient tendre ce livre à quelqu'un pour le sauver, et contient aussi de peut descendre pour faire monter quelque chose. ذلك أحباب الكرام الأمة اليوم لما أوتيت في هذا المقتل فشلت. مقتل الأخوة في الله سبحانه وتعالى. Et pour ça aujourd'hui, quand cette communauté elle a la faiblesse dans ce niveau-là de la fraternité, elle a perdu sa force. ذلك الله سبحانه وتعالى يقول وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين في سورة الأنفال الآية 47. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. جاءت مباشرة les conséquences. Et adorez Allah subhanahu wa ta'ala, obéissez à Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. ولا تنازعوا. Il ne faut pas se disputer. Sinon, vous perdez votre force. Vous serez faible et vous perdez votre force. Et regardez l'état de la communauté aujourd'hui. Quand on perd cette fraternité, quand on perd ce câble de Dieu subhanahu wa ta'ala, quand on perd ce refuge de Dieu subhanahu wa ta'ala, certes, لذلك قلت بأن الإيمان الكامل لا يتحقق إلا بهذا. لماذا؟ أن الحق سبحانه وتعالى أحباب الكرام ينبغي أن نفهم ديننا. الحق تعبدنا بطريقين. Allah subhanahu wa ta'ala nous a ordonné de l'adorer à travers 2 sens. Ce n'est pas un seul sens. À travers 2 sens. ولا يمكن أن يحقق العبد كمال التقوى وكمال الإيمان
إلا إذا حقق التوازن في المعنيين أو في المستويين أو في الاتجاهين. Et nul parmi les individus croyants peut atteindre la croyance complète si il n'a pas arrivé à faire l'équilibre entre les deux sens. العلاقة العمودية والعلاقة الأفقية. العلاقة العمودية بينك وبين الحق سبحانه وتعالى. La première relation, Allah nous a demandé de l'adorer à travers la première relation, c'est entre toi et lui. On a parlé tout à l'heure du pèlerinage, la prière, le jeûne, ta lecture du Coran, ce que tu as fait comme moment, ça c'est entre toi et Dieu subhanahu wa ta'ala. Mais il y a une relation, on a qu'alaqa ufuqiyya baynaka wa bayna al-akharin. Ta relation avec autrui. Ça complète ta foi. Si tu n'as pas réussi à avoir une bonne relation de piété, de miséricorde, de clémence avec autrui, tu ne peux pas réaliser la foi complète. لا يمكن أحباب الكرام. أخرج الإمام مسلم من حديث ابن طاووس عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. الإيمان، النبي صلى الله عليه وسلم ربط الإيمان وأقسم، وكان النبي لا يقسم إلا إذا دعت الضرورة. أقسم النبي أن أحدنا لا يمكن أن يستكمل الإيمان إلا إذا أحب لأخيه ما يحب لنفسه. Imam Muslim rapporté selon Ibn Tawus عن أبيه, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: par celui qui tient ma main, mon âme entre ses mains, vous ne pouvez pas réaliser la foi complète tant que tu n'aimes pas. Tu ne peux pas réaliser la foi complète tant que tu n'aimes pas à ton frère ce que tu aimes à toi-même. La relation avec autrui. Et surtout ton frère ici. لذلك أحباب الكرام إن الأخوة في الله سبحانه وتعالى وحبل لا يمكن للأمة أن تتماسك وأن تتقوى إلا به. Ce câble de fraternité, ou bien si on peut dire, ce devoir de fraternité. Il nous faut aujourd'hui réviser le devoir de notre fraternité. هذا واجب الأخوة الذي أصبح اليوم والعياذ بالله منفكا وأصبح هشا. Ce devoir qui est devenu aujourd'hui, il défait ce devoir de fraternité. Ce devoir de fraternité aujourd'hui, tout le monde pense qu'à lui-même. ذلك أحباب الكرام حينما كانت الأمة عزيزة كانت عزيزة بالأخوة. والله سبحانه وتعالى يمتن على رسوله ويبين له في سورة الأنفال إلى آية 63 و 64 آيات يذكر الله سبحانه وتعالى لنبيه سبب نصرته. يقول الحق سبحانه وتعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. هنا واو العطف وليست واو الاستئناف. واو العطف أي نصرك بالمؤمنين حينما ألف بين قلوبهم. ولو أنفقت أنت ما في الأرض لم تؤلف بين قلوبهم. فاجتمع الأوس والخزرج واجتمع الناس كانوا يتقاتلون مئات السنين على شيء تافه فنصر الله سبحانه وتعالى بهم نبيه ودينه. Allah subhanahu wa ta'ala montre à son prophète dans le chapitre le butin, il lui dit: si les ennemis cherchent de te tromper, Allah te suffira. C'est lui qui t'a accordé son soutien, son secours. C'est lui qui t'a accordé son soutien et son secours, et avec l'aide, avec l'assistance des croyants. Après qu'Allah subhanahu wa ta'ala a uni leur cœur, et si tu as dépensé tout ce que tu as sur terre, tu ne peux pas réussir à unir leur cœur. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui les a unis. Et Allah subhanahu wa ta'ala est puissant et sage. أحباب الكرام حينما ولكن متى تتألف القلوب؟ لا تتألف القلوب إلا إذا كانت على طاعة الله. Ces cœurs, ils ne peuvent pas. لذلك تجدون أن الأمة لم تستطع أن تحقق تأليف القلوب لأن الطاعة لم تكن خالصة لله. Les cœurs, ils ne peuvent pas être unis et réconciliés si ils ne se basent pas sur l'adoration de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dans le niveau d'individu d'abord. C'est pour ça aujourd'hui quand on trouve cette communauté déchirée, la force est défaite, on est
perdu notre force. On a perdu notre force parce que notre adoration n'est pas complète en Dieu. C'est ça notre problème. لنرى المثال في الصحابة رضوان الله عليهم. تعرفون الأنصار الله مدحهم وبقي مدحهم إلى يوم القيامة في سورة الحديد للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أولئك ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. الله parle de المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لا لشيء لأنهم يبتغون نصرة الله ورسوله. طيب أولئك هم الصادقون صدقوا في هذا المنطلق العبادة ولكن لما جاءوا إلى المدينة وجدوا ناس تبوأوا يعني سكنوا ماذا؟ مش فقط الأرض تبوأوا الدار. وما هو تبوأ الإيمان؟ الله عطف التبوء على الإيمان. تبوء يعني سكنوا الدار سكنوا المدينة وتبوأوا الإيمان سكنوا الإيمان كذلك. يحبون من هاجر إليهم أحبوا إخوانهم من المهاجرين أحبوهم حتى قسموا معهم أموالهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا لا يجدون في صدورهم غلا لإخوانهم الذين كانوا ربما يحاربونهم البارحة ويؤثرون على أنفسهم بل ضربوا المثل حتى أنهم يؤثرون على أنفسهم حتى ولو كان بالأنصار خصاصة فيقدم أخوه المهاجرين. هؤلاء هم الذين نصروا الدين هؤلاء هم الذين أعزوا الإسلام هؤلاء هم الذين رفعوا راية الإسلام بهذه المعاملة الطيبة. الله سبحانه وتعالى continue parle de cet exemple excellent qui va rester éternellement récité dans le Coran et parle des immigrés dans le chapitre le Fer. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit en parlant des immigrés, les pauvres des immigrés qui ont été expulsés de leur demeure et de leurs biens, en cherchant la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala et l'agrément de Dieu subhanahu wa ta'ala. Cela et la soutenance de Dieu subhanahu wa ta'ala et son messager. Cela, ce sont des véridiques. Et ceux qui demeuraient le pied, bien, Madina, et demeuraient aussi la foi, ceux-là aiment ceux qu'ils ont reçus comme émigrés. Et ils ne trouvent pas dans leur cœur une haine envers eux. Beaucoup plus que cela, ils les préfèrent d'eux-mêmes. Ils préfèrent même les pauvres des immigrés que eux-mêmes. On donnera l'exemple tout à l'heure. ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا الذي لا نستطيع أن نتجاوزها نحن. Et celui qui se protège contre son avarice, ceux-là, ce sont eux qui ont acquis le succès. Notre avarice, notre ego qui nous empêche d'arriver. تعرفون لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم أعظم شيء فعله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بناء المسجد ثم الأخوة ثم الدستور. Les trois choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait quand il est arrivé à Médine, après l'immigration, il a construit la mosquée, il a appelé à la fraternité entre ces pauvres et des immigrés et de l'Ansar. Et il a rédigé la constitution. تعرفون ماذا قال؟ تعرفون عبد الرحمن بن عوف كان من أغنياء قريش وترك ماله كما جاء في الآية. سعد بن الربيع آخى النبي بين عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع. نادى سعد بن الربيع وهو من أغنى الأنصار قال يا سعد عبد الرحمن بن عوف أخوك في الله. فأخذ سعد بن الربيع أخوه عبد الرحمن بن عوف إلى بيته فقال يا أخي هذا مالي أنصفه معك مناصفة خذ نصفه. هذا خذ بيتي إن شئت وكذا. جاء الحديث في صحيح البخاري. فقال له عبد الرحمن بن عوف بارك الله لك في مالك وأهلك دلوني على السوق. تعفف ولكن كان نموذج. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a appelé la fraternité entre Saad ibn Rabi' qui est Ansari et Abdurrahman ibn Auf qui était aussi parmi les riches de la Mecque, elle a laissé tout. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a appelé Saad ibn Rabi', il a dit ton frère en Dieu c'est Abdurrahman ibn Auf. Il a rien, à plat, il a tout laissé à la Mecque. Et Saad ibn Rabi' il était parmi les riches. Il dit viens mon frère en Dieu, voilà ma richesse, voilà ma fortune. 50-50. Il n'a pas dit c'est grâce à moi. Je te donne de quoi se nourrir. Non, la moitié. Voilà ma demeure. Prends le côté que tu veux. Abdurrahman, il a dit merci, mais moi je suis quelqu'un de commerce. Montre-moi où il est le marché de midi. Moi je suis capable. Et d'autres images, Ahbab al-Karam. أيها الأحباب الكرام إن الأخوة في الله سبحانه وتعالى قد ننال بها
من الدرجات عند الله والمحبوبية عند الله ما لا يمكن أن نناله لا بصلاتنا ولا بصيامنا ولا حتى بحجنا ولا حتى بأمور نفعلها لأنفسنا. Avec sa fraternité en Dieu et cette clémence et ces deux sœurs et cette miséricorde entre les uns vis-à-vis des autres, wallahi, on peut atteindre des degrés que peut-être on ne peut pas atteindre avec nos propres prières, ni nos propres jeûnes, ni nos propres pèlerinages. أسأل العلي القدير يوفقنا وإياكم ما في خير. قولوا قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. أما بعد أيها الأحباب الكرام، قلت إن المحبة في الله سبحانه وتعالى أبو un petit peu l'air ذلك محبة الكرام ceux qui peuvent avancer. إن المحبة في الله سبحانه وتعالى قد توصلنا إلى درجات عند الله كما قلت عالية. La fraternité en Dieu subhanahu wa ta'ala peut arriver à un niveau important et surtout si on l'applique, surtout si on regarde autrui. تعرفون أحباب الكرام ماذا يقول الله سبحانه وتعالى في الذي يكذب بالدين؟ كلكم تعرفوا هذه الصورة. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ بارك الله فيك. تفكر فيها. أرأيت الذي يكذب بالدين؟ الأصل نقطتين: الذي يكفر المشركون الوثنيون. لم يقل الله سبحانه وتعالى لا المشركون ولا الوثنيون ولا المجوس. الذي يكذب بالدين فذاك الذي يدعو اليتيم، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. يمنعون الماعون. Dites أحباب الكرام في سورة الماعون. Vois-tu celui qui traite la religion du mensonge? Normalement, après, Allah il va dire celui qui traite la religion du mensonge, c'est des mosaïques, c'est des athées, c'est ceux qui ne croient pas, c'est ceux qui adorent les statues. Non, il n'a pas dit ça. C'est celui qui abandonne l'orphelin, qui repousse l'orphelin, qui n'incite pas la nourriture du pauvre. Et malheur à ceux qui font la prière négligemment et avec ostentation et ils refusent de l'aide à autrui. C'est ceux-là qui traitent la religion du mensonge. لذلك أحباب الكرام الأخوة في الدين لا حدود جغرافية لها ولا معاني سياسية لها. الأخوة في الدين تفرض علينا أن نتعامل مع المسلمين كلهم الموحدين كلهم بشكل وبمستوى واحد. La fraternité en Dieu subhanahu wa ta'ala, il n'a pas de frontières politiques. Il n'y a pas de frontières géographiques. Il n'y a pas de pensées, il n'a pas des idées idéologiques ou tout ce que vous voulez. La fraternité en Dieu subhanahu wa ta'ala dépasse tout cela. Et on ne peut pas la réaliser s'il n'y a pas cela. لذلك كان الصحابة رضي الله عليهم عمر بن الخطاب كان حتى البهائم يفكرون ماذا يقول عمر لربه إن عثرت بغلة بالعراق. بغلة في العراق عمر بن الخطاب يأخذ لها ماء. ما تحدث عن الإنسان، تحدث عن البهائم. Omar ibn Khattab, il regarde même ça au niveau de sa responsabilité. Il est à Médine et il dit si une moule ou bien je veux dire un cheval, un âne a du mal dans les rues de l'Irak, Omar il sera interrogé. Regardez les frontières s'est dépassées. نحن أحباب الكرام إشكالنا هو هذا. لذلك نسمع هذا الحديث الجميل الذي يتحدث عن الإيمان وأحب الأعمال إلى الله. أخرج الإمام الطبراني في المعجم الأوسط والحديث في السلسلة الصحيحة الجامع الصحيح عن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله. شوف أسئلة الصحابة رضي الله عنهم يسألون عن أي الناس أحب إلى الله وأي الأعمال أحب إلى الله. ما يسألونها. وهنا في الحديث يتضح فيه أن المحبوبية درجات. هناك حبيب وأحب وأي الناس أحب إلى الله. بمعنى إيش؟ أن هناك ناس دون المحبوبية لله. وأي الأعمال يحب إلى الله أي أن هناك أعمالا لا يحبها الله بالمستوى الذي يطلبه هذا الرجل. أي الناس، واسمعوا ماذا سيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وين الصلاة؟ وين الصيام؟ وين الحج؟ وين؟ أحب الناس إلى الله مش أكثرهم صلاة، مش أكثرهم حجا، مش أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وأحب الأعمال إلى الله، اسمع، أحب الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى مش كثرة القيام ولا كثرة الصيام ولا كثرة كذا ولا كثرة كذا. أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى
أن تكشف كربة عن أخيك أو تقضي دينا عنه أو ترد جوعة عنه ولأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. انظروا فضائل الأعمال والأخوة في الله إذا رجتها. النبي يقول لأن أمشي في حاجة أخي خير لي من أن أعتكف شهر في المسجد النبوي. ومن كف غضبه ستر الله عورته ومن كظم غيظه وهو قادر أن ينفذه ملأ الله قلبه نورا وفي رواية رجاء يوم القيامة. كلام عند النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول؟ ومن مشى مع أخيه في حاجته حتى يثبتها له أثبت الله قدمه يوم تزل الأقدام وإن سوء الخلق ليفسد العمل كما يفسد الخل العسل. الحديث أخرجه الإمام الطبراني في الصغير. كلام جميل. النبي يتحدث عن إيه؟ كلام إيش الأخوة؟ أن تمشي في حاجة أخيك خير من أن تعتكف في المسجد النبوي. اعتكاف سنة، ولكن أن تمشي في حاجة أخيك، أن تسد جوعة أخيك، أن تفرج كربة عن أخيك أحسن من هذه العبادة كلها. لا تحدث عن الفرائض، الأركان الخمسة لا نتحدث عنها، الصلاة هذا، ولكن فضائل الأعمال أحب إلى الله منها إيش؟ أن تكون في خدمة إخوانك. Selon l'imam Tabarani, il a rapporté le hadith Abdullah ibn Omar, il a dit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il a répondu à une question d'un homme, il lui a dit c'est quoi le plus aimé, les gens le plus aimés auprès de Dieu et les œuvres que Dieu aime beaucoup plus. Écoutez bien, les gens que Dieu aime plus. Il a dit les gens que Dieu aime plus, c'est ceux qui sont utiles aux gens, aux hommes. Celui qui est utile aux gens, celui-là est le plus aimé auprès de Dieu. Le prophète n'a pas dit celui qui fait beaucoup de prières, beaucoup de jeûnes, celui qui est utile à son frère. Et les œuvres le plus aimées à Dieu, subhanahu wa ta'ala, c'est de discipliner ton frère d'une situation affligeante, d'aider ton frère à dépasser une situation affligeante, ou bien de rembourser sa dette, ou bien de pousser une famine sur lui, de lui donner de quoi se nourrir pour qu'il ne se sente pas faim. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il dit je préfère d'être au service de mon frère jusqu'à ce qu'il arrive à faire son besoin que de faire une retraite spirituelle de ma propre mosquée, par de sa mosquée. Je préfère être au service de mon frère jusqu'à cela, régler ses affaires, que de faire un mois de retraite dans la mosquée du Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et celui qui arrive à tenir sa colère, Allah subhanahu wa ta'ala couvre ses défauts. Et celui qui arrive à maîtriser sa colère aussi, et il est capable d'y agir, Allah subhanahu wa ta'ala remplit son cœur d'assurance le jour dernier. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui marche avec son frère, regardez cette marche avec son frère, jusqu'à ce qu'il a réglé son problème, Allah subhanahu wa ta'ala affirme ses pieds le jour où les pieds se glissent. Et faites attention, le mauvais comportement et la mauvaise moralité annule les œuvres et gâche les œuvres comme le vinaigre gâche du miel. La ressemblance. إخواننا الآن في غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي كذا. لماذا لا نستطيع أن نفك فرجتهم؟ لماذا لا نستطيع أن ندفع عنهم جوعتهم؟ إننا لم نصل بعد إلى أن نعرف إيش الأعمال المحبة لله. كل منا ينظر إلى نفسه. لذلك لكي لا أطيل الأحباب الكرام، كنا اقترحنا اقتراح ودعونا إلى دعوة لعلها تكون فيها نحقق في هذه الأعمال. À travers tous ces hadiths. Pourquoi aujourd'hui notre relation avec nos frères en Palestine, en Syrie, là où les gens, les musulmans surtout souffrent. Malgré que normalement nous les musulmans, on n'a pas de frontières. Même l'être humain quand il souffre, on doit lui tendre la main. Parce que même dans le hadith il y a les gens. Il n'y a pas celui qui est utile aux croyants, celui qui est utile aux gens, quelle que soit sa religion, tant qu'il n'est pas ennemi. C'est très important. C'est pour ça qu'on avait lancé un appel. Cette année, Inch'Allah, moi personnellement j'ai lancé un appel. Il est sur YouTube si vous voulez. J'appelle tous les musulmans, et en particulier les musulmans en Europe, d'envoyer notre sacrifice de cette année à nos frères à Gaza. Nos frères à Gaza, ils ont perdu leurs demeures, ils ont perdu leurs parents,
ils ont la plupart d'eux, ils ont porté un membre de son corps. On doit souffrir comme... Je ne veux pas dire on doit souffrir et jamais on va souffrir comme ils ont souffert si ce n'est pas un destin. Mais quand même, هل تعتقدون أحباب الكرام أن مؤمن يؤمن بهذه الآيات وهذه الحديث وهذا العطاء من الله تعالى سيذبح الذبيحة مع أهله وأولاده وينشط ويفرح وإخوانه في العراء؟ أي إيمان هذا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث أخرجه الإمام البخاري ومسلم من حديث النعمان بن بشير: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن أخيه كربة فرج الله عن كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستر الله في يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم nous dit, le frère, le musulman, c'est le frère d'un autre musulman. C'est ton frère d'un autre musulman. La yadhlimuhu, il n'est pas injuste envers lui. La yuslimuhu, il n'abandonne pas. Il ne confie pas aux ennemis. Il ne confie pas à ses dettes. Il ne confie pas à sa famille. Non, il ne laisse pas. Il n'abandonne pas. Et celui qui vient à l'aide de son frère, Allah viendra le jour dernier à son aide. Et celui qui dissipe une situation affligeante de son frère, Allah dissipera sa situation le jour dernier, qui est difficile et qui est affligeante. Et celui qui couvre son frère, Allah couvre ce défaut le jour dernier. Pour ça, j'appelle les frères. Et surtout en Europe, ça va faire en deux sens. On doit envoyer notre sacrifice de l'Eid, le Dhul Hijjah, l'Eid al-Adha, à nos frères à Gaza, pour participer avec eux, pour construire leur demeure, pour participer à leur joie, Inch'Allah. Et surtout cette année, on ne va pas acheter les sacrifices, surtout ici. Et on connaît que ce gouvernement, il soutient le criminel qui tue nos frères. Alors on ne va pas leur donner leurs biens qu'ils se renforcent avec. Alors ce sacrifice, je ne veux pas le faire. Hein? Je vais acheter un bout de kilo de viande pour faire la fête avec mes enfants. Mais ma fête à moi, que mes biens, le coût de ce sacrifice, 100 euros, 200 euros, 150 euros, comme vous voulez, je l'estime, je veux être réjoui devant Dieu quand tu sauras la base de construire une demeure à celui qui a perdu sa demeure. La base de soigner celui qui a les blessures. C'est là où je dois réaliser ma fraternité. C'est là où je trouverai cette assurance le jour dernier devant mon Seigneur. Mais de manger la viande chaque jour et de donner nos fortunes avec ceux qui envoient les armes à tuer nos frères, ça n'appartient pas à cette fraternité. On ne peut pas la réaliser. Ça, c'est dans notre coup. Un autre coup, j'appelle aussi les frères et les sœurs qui ont déjà fait le pèlerinage plusieurs fois. Tu as fait le pèlerinage une fois, deux fois, bien. Si tu avais programmé de faire le pèlerinage cette année, ne le fais pas. Envoie la somme à tes frères en Gaza, ils ont besoin. Comme ça, tu vas préférer ce que aime Dieu subhanahu wa ta'ala que les œuvres seraient gratuites. ولنا في هذا الأمر أثر ذكر الإمام الجوزي في سفة الصفا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان يحج عام ويغزو عام وحج عاما مع وفد من الحجاج ووصلوا إلى مكان ونزلوا فيه وماتت لهم دجاجة وألقى بعضهم الدجاجة في المزبلة ولما رحل الركب تأخر عبد الله بن المبارك وعبد الله بن المبارك هذا من أولياء الله تعالى معروفين في سيرة الصالحين فتأخر عبد الله بن المبارك ورأى طفلة خرجت من القرية وأخذت الدجاجة الميتة ودخلت بها إلى بيتها فتبعها حتى جاءها عبد الله بن المبارك فدق الباب قال ما بالك تأكلين النجاسة هذه ميتة قالت إنني أنا وأخي هذا يتيمين فقدنا أبوينا منذ زمان لم يتفضل علينا أحد بشيء فنادى الركب كلهم مئات من الناس من الحجاج قال ضعوا أمتعتكم كلها للحج هنا وخذوا ما نعود به إلى بلداننا فحجنا هذا العام هو هذا لنترك متاعنا لهؤلاء الناس ونعود إلى بلداننا. أنت حجة والحج وفي المسلمين ما يتطور رجوعا حجك لا يقربك إلى الله بل يبعدك عنه. De faire le pèlerinage 5, 6, 10 fois, ça ne te rapproche pas de Dieu si tu sais qu'il y a quelqu'un à qui tu peux tendre la main et tu ne tends pas la main. Parce que le pèlerinage, ça reste dans ton compte. Mais Allah, il te demande d'être clément et tendre la main à ton frère qui est dans le besoin. C'est ça, l'importance. L'importance, c'est cela. C'est quoi? C'est de dépasser avec notre fraternité toutes les frontières. Hein? Mais ça vient du cœur. Il faut savoir qu'est-ce qu'on est là. Qu'est-ce qu'on va faire ici. هذا أحباب الكرام ينبغي أن نكون في مستوى ديننا. ثم أخيرا هذه الأخوة أحباب الكرام ونحن نعيش في فرنسا. إياكم أن تتركوا لا الخلاف الفقهي ولا الخلاف في بلدانكم
الخلاف في راياتكم، ولا الخلاف في ألوانكم، ولا الخلاف في لغتكم، أن يكون حاجزا بينكم وبين ربكم. Faites attention, il ne faut pas laisser ni vos origines, ni vos écoles jurisprudence, ni vos couleurs, ni vos langues qui soient un obstacle entre vous et la grâce de Dieu subhanahu wa ta'ala. Dépassez tout cela. Tu es marocain, tu es algérien, tu es turc, tu es tout ce que tu veux, mais tu es un musulman. Tu dois te comporter avec ton frère, qui que soient ses origines. Allah subhanahu wa ta'ala يقول لنا وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. وأن هذه أمتكم أمة واحدة. أحباب الكرام، لن نستطيع أن نحقق حتى القوة في هذه البلاد إلا من نتجاوز هذه الخزعبلات التي أصبحت تشتت الأمة. On ne peut pas réaliser ce qu'on devait réaliser. Et surtout cette force qui nous donne, comment dirais-je, la légitimité ici, si on se... toi tu es algérien, toi tu es marocain, toi tu es turc, toi tu es ça, toi tu es noir, toi tu es blanc, toi tu parles là. Non, c'est pas cela. Allah subhanahu wa ta'ala dépasse avec ce Dieu. Et vous voici, vous êtes une seule communauté avec un seul Dieu, écranez-lui. As'alullah al-qadir, an yufiqani wa iyyakum fi khair, wa yuhibna rashad wa sadat, Allahumma ijma'na ala ta'atika wa ridwanik, wa alif bayna qulubina kama alafta bayna qulubi al-aws wal khazraj wal muhajirin wal ansar, innaka ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Allahumma ya rabbi hayyi lana min amrina rashada, wa waffiqna lima tuhibbu wa tarda, wa jannibna ma takrahu wa ta'ba. Allahumma ati nufusana taqwaha, wa zakkiha anta khairu man zakkaha, anta rabbana waliyuha wa mawlaha. Allahumma ijma' shatat al-muslimin wa alifhum ala الحق والدين. اللهم يا رب يا حي يا قيوم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم كن لإخواننا في غزة وانصرهم على أعدائهم نصرك العزيز يا قوي يا عزيز. اللهم كن لإخواننا في كل مكان يضطهدون فيه، في العراق وفي مصر وفي غزة وفي فلسطين وفي سوريا وفي بورما وفي جنوب أفريقيا وفي كل مكان فيه مسلم يئن لله. اللهم انصرهم نصرك العزيز يا قوي يا عزيز، واجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم. اللهم إنا نسألك أن تزرع نور المحبة في قلوب عبادك، إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم احفظنا في هذه البلاد في ديننا وفي أولادنا وأهلنا وأزواجنا وذرياتنا وأموالنا وأعمالنا ودعاتنا وأئمتنا ومسؤولينا. اللهم وفقنا يا رب العالمين. اللهم وفق المسؤولين في المساجد للاجتماع على كلمة الحق والدين، وألف ذات بينهم، ولا اجعل الشيطان ولا لأنفسهم من بينهم حظا ولا نصيبا. اللهم ألف ذات بيننا. اللهم انزع الشقاق والخلاف والنفاق بين المسلمين. اللهم اجعلنا فيك إخوانا متحابين يا حنان يا منان يا ذا الجلال والإكرام، إنك نعم المولى ونعم النصير. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فأنت العز الأكرم. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. استووا واعتدلوا رحمكم الله. راس واعتدلوا سوسوا فقوا ولينوا بين أيدي إخوانكم. لا إله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها
قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. الله أكبر. الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.